বিজেপি সরকার, খুনি সরকার, মাদার সরকার, বাক্সার বসমান সব সবচেয়ে দাদা দুঃখর কি পরিকল্পিত Hello. Agiu bahai no, angkana katin boni kari tok puja kha dudile kari tok, mane abon ekta sinsan ekta tamsane niyom hai thangka, jeborok kaham, jeborok kubui, abon kha naicombo, hanya no kebang sinsaro, kintu siapa, sing ang pati di siapa masanai, cini je diploma thani ngai obor masanai, sing hamjang ma bai ma phunduk nai, tamke sing bihas khayo, cini maharaj bihas khayo. जों जत बाय हामदागलाय मा दंलायनाय जदि बरक जों अमाय खाय खांके जों बरनो थिनि हामदाग माबा दङ जों मा फेरबनाय आं खागाव अ एलाकानि बरक दं अरो कमलपुर साब डिविजन सुरमा कन्स्टिट्युएन्सि अरो जतन मिस पपुलेशन दङ इ प्रसाद दङ वानसा दङ अरो मुस्लिम दङ निनि साबागनि दङ आदिवासी दङ जतन आं कयनाय जाते जों अरो शान्ति शृंखला बजाय मानारनाय Cini hamzam na bising tui, sing barang nama pulung nai, muni ma angkoi na jot to ani warrior rok no, anti bermotan berok no, jate oh elakau shanti tona bagai, sing barang nama pulung nai. Bermotan simi anu kunggo bahai coba curok.
abo जों सालायनाय जोंनि सरकारनि बिसिंथि जों एडिसि एडमिनिस्ट्रेसन जोंबो सोबामा प्लास जोंनि पार्टिनि अनगायै जोंबो सोबामा सोबामा जों सालायनाय इमिडियेटलि जों बर'नि हेल्प खालायनाय abo जों सालायगोन आं दिनै आं बबागराय कक्सलाय होखा फंगो इमिडियेट थांनि हिसाबाव जे मानसिया जों बर'नि सोबानाय अबयस्सय दिनै अमन जों 2023 on the first दिनै मार्टार्स ओंखाय जों खागागो बहाय बरफ दिनै दिनै फरमि गाहाम वार्कार बनो दिनै बै बरफ सित्रराव बनो बुथारखा अब मार्डार अब कोनो अब या एक्सिडेंट या जों अब प्रमाण माखा और बागै आं पुलिस प्रशासन सानाय जाते द काल्प्रिट शुड बी बुक एंड हैव टू बी vigorous punishment थैंक यू যে আমাদের তিপ্রা মথাকে তিপ্রাসা এবং নন তিপ্রাসারা উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই সমর্থন করছেন নৈতিক সমর্থন ওনাদের আমরা পাচ্ছি এবং এই নৈতিক সমর্থন করার ফলেই গতকাল ইলেকশন ডিক্লার দেওয়ার 6 ঘন্টা 6 থেকে 7 ঘন্টার মধ্যেই ওনাদের রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু এইভাবে সন্ত্রাস করে ত্রিপুরা রাজ্যে তিপ্রা মথাকে থামিয়ে রাখা যাবে না সেটা আমাদের অঙ্গীকার আমরা আজকে খুবই দুঃখিত আজকে যে মৃত আমাদের তিপ্রা মথার যে সংগ্রামী মৃত ব্যক্তির ঘরে আমরা এসেছি আমাদের প্রত্যেকটি নেতারাই এখানে এসেছেন এবং তাদের পরিবারের সাথে আমরাও আসি আমাদের মহারাজ আসে সেই বার্তাই দিতে চাই সেটা খুব দুঃখজনক রাজনৈতিক সন্ত্রাস এইভাবে না করে ওনারা যদি ভালো কাজ করেই থাকে যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ করেই থাকে তাহলে সন্ত্রাস কিসের ভয় তাদের হারিয়ে যাওয়ার ভয় পরাজয় হওয়ার ভয় তাদের কাছে দিন রাত ওরা শান্তিতে থাকতে পারছে না এর জন্যই আজকে তাদের এই খুন সন্ত্রাস কখনো পাইথাগো কখনো দেশে সারামুসুঙ্গ ফাইদি চিনি তিপ্রা দফানি তিপ্রা সারক দंनाय रक जों जे जानि जे हामजागमानि राजनीतिनो खालायलायथों गणतन्त्रनि अधिकार गणतन्त्रसि राय रिनाय गणतन्त्रनि राय उनाय जे बदल जे बरक सामुं काहाम खालायो बनन लगिदिने अरक मुंसा किरिनानि करि जतनन बेलाय हामबाय तै अजगतनि बेलायखिनो चिनि खादुमानि नुकजागो अ परिवारनि लगिवो चिनि तिप्रा मथानि सेंक्रा ग्रबो जतन चिनि अकरा चाक्रारो गुबाग्राबो लगी दंगुनै बरनो अ कक गोसारनानि बगि तिनि अनुकूल